Вы, должно быть, почувствовали вибрации этого места. Они колоссальны. И то, что вы вернулись сюда спустя столько лет, поистине очень удивительно. Это место имеет огромную связь со мной, как таковое, поскольку мои предки правили в этом месте, и это была столица Шаливаханов под названием Пратиштхан, который позже для простоты переделали в Пайтхан. Они правили здесь тысячи лет. И они те, кто основали эту династию Шаливаханов. Сами же они называли себя Саттваханы, что означает «семь вахан». Они олицетворяли 7 вахан, 7 чакр. Удивительно, насколько это сахадж. После этого был великий поэт, вы знаете о нем. Это Гьянешвар. Он пришел сюда, он родился совсем неподалеку от этого места и жил здесь некоторое время. И был один человек, который был очень надсознательной личностью и постоянно бросал вызов Гьянешвару. Его звали Чангдев. И он спросил Гьянешвара: что у тебя есть, чтобы показать, что с тобой Бог? А там был буйвол. Буйвол, который просто шел по дороге. И Гьянешвар заставил этого буйвола произнести мантры из Вед. И этот Чангдев попытался показать какие-то трюки. Гьянешвар отдыхал со своими братьями и сестрой, сидя на развалинах стены, и заставил эту стену подняться в воздух вместе со всеми ними. И тогда Чангдев осознал, что это своего рода инкарнация на земле. Кроме того, здесь жил другой великий поэт по имени Экнатх, который написал множество народных песен, как Намдев, описывающих сахаджа-йогу. Так что это место было своего рода притягательным центром вибраций для всех этих великих святых, которые приходили и жили здесь. При раскопках было найдено много древних вещей, рассказывающих об этом месте. И сари, которая здесь преподносится богине, сделана в этом месте и называется Пайтхани. Это началось во времена Шаливахана, и это искусство все еще там существует. Это единственное сари, в котором они используют настоящую золотую нить, настоящее золото, специально для богини. Так что это место все еще очень вибрационное, и оно находится в труднодоступном для людей месте. Слава Богу. Поэтому оно еще сохраняет свои собственные вибрации, свое качество и свою чистоту. И вам всем в этой группе невероятно повезло, что вы приехали в это место и посетили его. Если вы обойдете это место, вы увидите прекрасный сад рядом с ним. Река Годавари называется Гангой, Гангой-юга. Она берет начало в Насике, где вы были до этого, а затем попадает сюда. И здесь была сооружена большая дамба, чтобы доносить воду по округе. Ее вы можете видеть по пути сюда. Поблизости расположен прекрасный сад, и прямо позади храм Экнатха. Так что вы все можете пойти и посмотреть на него тоже. Я счастлива, что вы съездили и увидели пещеры Аджанты. Они должны показать вам, как люди здесь были посвящены
чтобы построить все это за 10 веков. Они не видели Шри Будду совсем. Шри Будда никогда не приходил на юг Индии. Просто веря в Шри Будду, какую работу они совершили, какие жертвы, как они построили это. Им пришлось пройти через очень сложные времена, потому что там не было ни воды, ни средств коммуникации, ничего. И они использовали камни, наверное, вы видели там, разных цветов и разных оттенков, созданные Матерью Землей. И когда вы ломаете их, ударяя эти подобные яйцу камни, вы получаете прекрасные самоцветы. Они растворяли их в определенном местном растворителе и использовали их для рисования. Вот почему эти росписи сохранились до сегодняшних дней. Вы не можете видеть без света. Как же они нарисовали все это в то время? Каким зрением они должны были обладать? Их посвящение дало им эту силу, чтобы они могли построить это. Они работали там в течение 10 веков. Если бы сахаджа-йога могла проработать 10 веков, этот мир был бы другим местом. Так что нужно понять, что мы должны посвятить. Мы должны полностью посвятить себя. Мы здесь не для того, чтобы получить все от сахаджа-йоги. Как в начале у людей есть проблемы с их семьями, и они думают, что Бог может решить их проблемы, поскольку они приходят в сахаджа-йогу, делая ей одолжение. Так что теперь Бог должен решать их проблемы. Если у них есть проблемы с работой, Бог должен решить эти проблемы. Если у них проблемы с родственниками, Бог должен решить их. Такого рода задания даются Богу, потому что они были очень любезны, присоединившись к сахаджа-йоге. После этого Бог должен дать им деньги. Он должен обеспечить их всем и должен заботиться о них. Без всяких обязательств. Обязательств нет. Ни у кого нет обязательств в сахаджа-йоге. Но Бог взял обязательства, и Бог должен выполнять его. Затем некоторые из них начинают глупо использовать сахаджа-йогу для других целей, таких как зарабатывание денег или завоевание власти, или имени, или славы, или доминирования, или еще чего-то. Все это шаги, которые ведут вниз, не вверх. И затем, как только вы уходите вниз, вы не сознаете, движетесь вы вверх или вниз. Так что в посвящении нужно видеть, что я посвятил сахаджа-йоге. У меня все время проблемы, я постоянно говорю, я не могу сделать это из-за того, это из-за этого, проблема в том-то, мне нравится делать это, мне нравится делать то. Все время это я и я. Но что я посвятил? Сколько времени я отдал сахаджа-йоге? Сколько денег я дал сахаджа-йоге? Нисколько. Люди даже не возьмут отпуск ради сахаджа-йоги. Они не могут сделать ничего. Эти люди не просто взяли отпуск, а навсегда ушли и поселились в том месте, в очень отдаленном месте, без всякой техники, без всего. Они создали свои картины, все пещерные раскопки и всю ту работу такого колоссального масштаба, который невозможен в современное время. Никто не может воссоздать что-либо подобное со всей вашей техникой и всем прочим, потому что у людей нет посвящения. Так вот, относительно сахаджа-йоги мы должны поставить себя перед вопросом, что я сделал, чем я пожертвовал ради сахаджа-йоги? Ничем. Только ради моего собственного ребенка, или ради моей жены, или себя самого, или ради моей работы, или еще чего-то. В чем наша преданность? И без преданности чистота не может прийти. Вы будете прыгать вверх-вниз, как йо-йо. Мы преданы сахаджа-йоге. Если есть даже 5 людей, которые действительно полностью преданы сахаджа-йоге, она может подняться таким образом. Но проблема в том, что все делятся друг с другом этим типом непреданного поведения. И это что-то нехорошее.
Преданность означает, что даже если нам нужно отдать свою жизнь, мы должны это сделать. Даже если нам нужно отказаться от всего, мы должны это сделать. Но все остальные соображения должны учитываться. Все должно получаться, все время должна быть радость. Вы должны получить работу, вы должны получить жену, у вас должно быть все, дети в надлежащем порядке. Все должно делаться через сахаджи-йогу. И когда эта преданность появится, я уверена, сахаджи-йога распространится, как и все остальное. Даже ложь, когда люди преданы. Как вы видите во всех религиях. В каждой религии они сделали это. И как сильно это распространилось. Конечно же, сахаджи-йога — это благословение, это блаженство. Она благословляет вас все время. Порой она дает вам очень длинную веревку, чтобы повесить вас. Нужно знать, это тоже своего рода благословение. Так что нужно быть очень-очень бдительными. Ведь Бог выбрал нас для весьма особой работы. И мы должны быть полностью преданы сахаджи-йоге. Все те, кто мудры, придут к этому и поймут, что жизнь — это только работа над этим, а иначе она бесполезна. Она ни на что не годится. В ней нет смысла. И это должно прийти в первую очередь от лидеров, а затем от других. Полная приверженность сахаджи-йоге. Это не значит, что вы должны от чего-то отказываться. Ради меня вы не должны это делать. Но ради самих себя, ради самосовершенствования, вы должны это делать. Я надеюсь, в следующий раз, когда вы приедете в Индию, вы будете гораздо лучше готовы к обязательствам. Это не только деньги, это не только ваши разговоры об этом, ваши речи об этом, ваши письма об этом. Но через ваше собственное существо вы должны нести это. Вы все должны стать источником энергии, который я хочу распространить по всему миру, этим светом, которому предстоит просветить. Никакая искусственность не сможет это сделать. Только лишь абсолютная истинность внутри вас. Посмотрите на святых, у них не было никого, у них не было для этого матери. Почитайте о жизни Гьянешвара, вы будете шокированы. У него даже не было обуви, чтобы ходить. Он был обманут так жестоко, поскольку его отец был саньяси и был женат. Так что они сказали, что это дети саньяси. У них не было еды, им приходилось проходить километры босиком. На них не было благословений матери. Несмотря на это, они придерживались сахаджи-йоги, своих благословений быть едиными с Богом. Потому что они достигли этого состояния. Итак, все это ради вашего блага, ради вашего благополучия. Что вы получаете все благословения. Но это не значит, что вы должны застаиваться, что вы не должны прогрессировать. Нужно расти все выше и выше. Нужно решить, дать обязательства. Я предан сахаджи-йоге. Вот чему вы должны быть преданы. Да благословит всех вас Бог. Сегодня мы проведем первую пуджу. Это будет не длинная пуджа. Мы прочтем Шри Ганеш Адхарва Ширшу, а затем, наверное, можно будет прочесть 108 имен. Это будет не очень длинная пуджа. А затем, я думаю, вы сможете поехать к Веру, чтобы посмотреть. किती वाजता मग उद्या संबंध दिवस आहे त्यांना इथून वेरूळवरनं गेले तर काय झालं सकाळी जाता होत्या वेरूळला उद्या सकाळी जाऊ द्या वेरूळला पण आता इतका वेळ होणार नाही हां लेट देम गो अर्ली इन द मॉर्निंग
Я думаю, вы сможете поехать к Веру завтра утром. Это займет около 2-3 часов, 2 часа самое большее. А затем вы можете поехать в Шри-Рампур. श्रीरामपूर किती दूर आहे वेरूळपासून 3 तास बस. They can do it. Вы должны быть готовы завтра утром довольно рано, чтобы поехать посмотреть Веро. Он находится в 2 часах езды отсюда. А затем вы можете поехать в Шри-Рампур, где вы сможете пообедать и отдохнуть. Вечером будет программа. Я надеюсь, вам понравилось посещение Аджанты. Я ждала вас здесь и начала волноваться, потому что вы очень сильно задержались. И я прошу прощения за то, что случилось в Манаваре, за все эти неудобства. Потому что меня там не было. Только представьте, если меня нет в каком-то месте, как все начинает идти не так. Мне даже интересно, что может произойти, если меня где-то не будет. Так что преданность должна быть. В этом главная проблема. घ्या मग कोण आहे त्यांना अथर्व शीर्ष येते कोणाला तिथे अथर्व शीर्ष म्हणणारे ते त्यांना कुलकर्णी तुम्ही बाहेरच उभी संध्याकाळचा प्रोग्राम तिकडे आहे औरंगाबादला दोन-तीन घर आहेत तिथे 2-4 घर आपल्याला काय कल्पना ठेवायची जीवन आल्यावर तुम्ही गुगलच्या माझ्यावर आता मग प्रोग्राम करून येऊ शकतो तिथं सोयी उद्या नाश्ता सोबत बालत्या म्हणाला झोपू शकतो 4-5 घर आहे आणि त्याला म्हणून जेवणाचं बोलत जेवणाचं संध्याकाळचा प्रॉब्लेम जायचा जशी आपली इच्छा आहे आपण मला ते कॅन्सल करू शकतो मग आज गार्डन बघू द्या संध्याकाळी गार्डन बघते प्रोग्रामला नको नाही बोल गार्डन वगैरे बघते I was thinking that we will not come today to Aurangabad. Because it's quite far away. And then you have to go tomorrow to Verur. So this is the place they have arranged everything for you. So it's better that you stay here. There's a beautiful garden. You can have a look at the garden. Then have your food here and rest. And tomorrow morning, early in the morning, if you can leave, then you can see Verur also. And I'll look after the Aurangabad program. Alright? Pujariya. हां हे काढा हे काढून घ्या ताट ठेवा बोला
लटपट न बोलो, लटपट न बोलो, लटपट है, लटपट है, लटपट। तो बाहेर पाणी उतरत तुम्ही मंत्र म्हणा ते बाहेर पाणी तुम्ही आता मग शीर्ष म्हणा त्याला बोलू हात फक्त लावायचा नाही पाण्याला त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तातात् अवउत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचौर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मया त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममया त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मपूर्वास्वरोम गणादिपूर्वमुच्चार्य वर्णादितदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत् मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारः श्रान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं सहिता सन्धि सैषा गणेश विद्या गणकऋषि निश्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवतः ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विघ्नहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अङ्कुशधारिणं रुदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परं
एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम नमस्ते ते गणपते त्वमेव नॅपकिन तिथं आहे ना नॅपकिन आहे नॅपकिन दे खाली देवीचे दे ना देवीचे नाव सांगा रिपीट करायचं. I will repeat, I will pronounce only the name, you have to repeat it. Sakshat Sri Adishakti Mataji Sri Maladevi. Mahavidyayai. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाविद्यायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। Jagan Matre. ओम
त्वमेव साक्षात् श्री जगन्मात्रे साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। महालक्ष्मी ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। शिवप्रियायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिवप्रियायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। विष्णुमायायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णुमायायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। शुभायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री शुभायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। शान्तायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री शान्तायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सिद्धायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री सिद्धायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। सिद्ध सरस्वत्यै ओम त्वमेव साक्षात् श्री सिद्ध सरस्वत्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। क्षमायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री क्षमायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। कान्त्यै ओम त्वमेव साक्षात् श्री कान्त्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। प्रभायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री प्रभायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ज्योत्स्नायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री ज्योत्स्नायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। पार्वत्यै ओम त्वमेव साक्षात् श्री पार्वत्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सर्वमङ्गलायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वमङ्गलायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिङ्गुलायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री हिङ्गुलायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। कांतायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री कांतायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। पद्मायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री पद्मायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। लक्ष्मी ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हरिप्रियायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री हरिप्रियायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्रिपुरा नंदिन्यै ओम त्वमेव साक्षात् श्री त्रिपुरानन्दिन्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। नंदायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री नन्दायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सुनंदायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुनन्दायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सूरवंदितायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुरवन्दितायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। यज्ञ विद्यायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री यज्ञविद्यायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। महामायायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री महामायायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। वेदमात्रै ओम त्वमेव साक्षात् श्री वेदमात्रै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सुधायै ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुधायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। नृत्यै ओम त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गे साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। नृत्यै ओम त्वमेव
विद्यावासिन्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विद्यावासिन्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सिद्ध विद्यालय ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सिद्धविद्यालये साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नारद संहितायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री नारद संहितायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। पुरुहूत प्रियायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पुरुहूतप्रियायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कान्त्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कान्त्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कामिन्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कामिन्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। पद्मलोचनायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पद्मलोचनायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। प्रह्लादिन्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री प्रह्लादिन्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। महामात्रे ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महामात्रे साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दुर्गायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दुर्गाति नाशिन्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गानाशिन्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ज्वालामुख्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री ज्वालामुख्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सुगोत्रायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सुगोत्रायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ज्योत्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री ज्योत्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। कुमुदवासिन्यै ॐ त्वमेव
दुर्गायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दुर्लभायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। विद्यायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विद्यायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। स्वर्गत्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री स्वर्गत्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। पुरवासिद्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री पुरवासिन्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपर्णायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अपर्णायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शाङ्कर्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शाङ्कर्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। मायायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री मायायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। मदिरायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री मायायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। मृदुहासिन्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री मृदुहासिन्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। नारायण्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री नारायण्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। महानिद्रायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महानिद्रायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। योगनिद्रायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री योगनिद्रायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। प्रभावत्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री प्रभावत्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। प्रज्ञायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री प्रज्ञायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपरिहितायै
आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। तारायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री तारायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। वधूमत्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भगवते साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। वधवे ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भगवते साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शिरार्ण वसुतायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शिवानवसुतायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। बालायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री बालायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। बालिकायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री बालिकायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सिंहगामिन्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सिंहगामिन्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओंकारायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री ओंकारायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सुधाकरायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सुधाकरायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चेतनायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री चेतनायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। कोपनायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गोपनायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शित्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सिद्ध्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अर्धबिन्दुधरायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अर्धबिन्दुधरायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री धीरायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। विश्वमात्रे ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विश्वमात्रे साक्षात् श्री आदिशक्ति माता
साक्षात् श्री जितेन्द्रायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शारदायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शारदायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हंस वाहनायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री हंसवाहनायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। कुण्डासनायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कुण्डासनायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जगद्धात्रै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री जगद्धात्रै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। बुद्धमात्रे ॐ त्वमेव साक्षात् श्री बुद्धमात्रे साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। जनेश्वर्ये ॐ त्वमेव साक्षात् श्री जनेश्वर्ये साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राज्यलक्ष्म्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री राजलक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। वशत्कारायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री वशकारायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सुधाकारायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सुधाकारायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सुधात्मिकायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सुधात्मिकायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गङ्गायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। यमुनायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री यमुनायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। सरस्वत्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सरस्वत्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गोदावर्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गोदावर्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। विपाटकायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री विपाटकायै साक्षात् श्री
आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। कावेर्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कावेर्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शत्रुधार्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शत्रुधार्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शरण्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शरण्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चंद्रभागायै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री चंद्रभागायै साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। कौशिक्यै ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कौशिक्यै साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। 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 ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्षदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
break a piece like that. Piece of it. So you should get a couple. Yeah, somebody has to put it on everyone. Two ladies have been shot. Ladies, give half to the ladies, half to the gents, and just go around. Measure something. Yeah, wait. Akbar, come. Devi ki jai. Can you hold it for me? आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडना माताजींच्या सांगे मूल्य बिघडली माताजींच्या सांगे मूल्य बिघडली ओ माताजींच्या सांगे मूल्य बिघडली माताजींच्या सांगे मूल्य बिघडली मूल्य बिघडली चैतन्यात नाली मूल्य बिघडली चैतन्यात नाली आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडना माताजींच्या सांगे बाधा बिघडली माताजींच्या सांगे बाधा बिघडली ओ माताजींच्या सांगे बाधा बिघडली माताजींच्या सांगे बाधा बिघडली प्रकाशमय झाली बाधा बिघडली प्रकाशमय झाली आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडना साजयोगा सांगे राग बिघडला ओ साजयोगा सांगे राग बिघडला ओ राग बिघडला अनुराग झाला राग बिघडला अनुराग झाला आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडना माताजींच्या सांगे मीही बिघडलो ओ माताजींच्या सांगे मीही बिघडलो मीही बिघडलो महायोगी झालो आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडना माताजींच्या सांगे धर्म बिघडला ओ माता
माताजींच्या सांगे धर्म बिघडला धर्म बिघडला विश्वधर्म झाला आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना माताजींच्या सांगे ज्यांना बिघडले ओ माताजींच्या सांगे ज्यांना बिघडले ज्यांना बिघडले निर्मलाची झाले आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना माताजींच्या सांगे मूल्य बिघडली ओ माताजींच्या सांगे मूल्य बिघडली मूल्य बिघडली चैतन्यात नाली आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना माताजींच्या सांगे बाध बिघडली माताजींच्या सांगे बाध बिघडली बाध बिघडली प्रकाशमय झाली आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना सहजयोग सांगे राग बिघडला ओ सहजयोग सांगे राग बिघडला राग बिघडला अनुराग झाला आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना माताजींच्या सांगे मीही बिघडलो ओ माताजींच्या सांगे मीही बिघडलो मीही बिघडलो महायोगी झालो आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना माताजींच्या सांगे धर्म बिघडला ओ माताजींच्या सांगे धर्म बिघडला धर्म बिघडला विश्वधर्म झाला आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना आम्ही बिघडलो तुम्ही बिघडाना माताजींच्या सांगे ज्यांना बिघडले ओ माताजींच्या सांगे ज्यांना बिघडले ज्यांना बिघडले निर्मलाची झाले आम्ही बिघडलो तुम्ही
ಬಿಗರಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ತನಾಲಿ ಅಮ್ಮಿ ಬಿಗರಲ್ಲೋ ತುಮ್ಮಿ ಬಿಗದಾನ ಅಮ್ಮಿ ಬಿಗರಲ್ಲೋ ತುಮ್ಮಿ ಬಿಗದಾನ ಅಮ್ಮಿ ಬಿಗರಲ್ಲೋ ತುಮ್ಮಿ ಬಿಗದಾನ ಅಮ್ಮಿ ಬಿಗರಲ್ಲೋ ತುಮ್ಮಿ
आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री काली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री काली साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। 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 देवी की जय। देवी की जय। जय। देवी की जय। भगवती माता श्री निर्मला देवी की जय। Вы можете просить, о чем хотите. May God bless you. Да благословит всех вас Бог. माता श्री निर्मला देवी की जय। 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 जय चंडी माता जी श्री निर्मला देवी की जय। बोलो जगन्माता जी श्री निर्मला देवी की जय।